with my kuya. Dance with my mommy. Dance. At may nawakan yung suso ko. Dede ka. Love. Ay, sus, Ginoo. Si Joem. Ala ka. Si Joem. Nasa baba. Naglablab si kuya. Oh, sleep ng kuya. Si teacher will come later. Yay! Love. Oops. Kuya, wag mo daw siya iwan, kuya. Kuya. Iniwan ka ni kuya. Akala ko mag-love iyo eh. Sana yung pillowcase natin ng isa na yan. Ayan na, dandahan kuya. Ayan na si kuya. Kuya sa iyo. Love. Ay. Hi. May amos pa. Huh? Tingin siya sa iyo. Oh, lalaruin ka na niyan. Malapit na. Kuya, no? Tapusin mo ng kain mo, kuya. Kinakain mo, tapusin na. Eat. Nag-eat si kuya. Oh, wag mo tanggalan ng unan. Ano? Where's Dada? Dada? Daddy? Hindi nga yan. Joem. Water. Yee. Oh, dandahan. Oh, ano yan? Akala ko iinom ka. Ba't mo nilalaro? Oh, hawak na ayos. Oh. Up. Hold. Up. Up mo, up. Ganyan, up. Natalsikan. Ayos kasi. Tawa ka dyan. Ayos ang paghawak. Sige na. Hindi yan dyan. Ito. Kuya? Eat, kuya? Eat din si kuya. Ay, si Joel. Akin na to. Drink, kuya. Drink water. Ala! Napunta yan sa ano. Tawa ka dyan. Ayan na. This water. Use 2 hands. Drink water. Hi. Busog na? Full? Your tummy is full? Weh. Ano ulam mo? Kalabasa? Pumpkin? Yummy? Is it yummy? Yum. What? Ano sabi mo kay kuya? Joem, ano yun sabi mo? Dada? What are you talking about? Huh? Where's kuya? Kuya? Kuya ever, Yaya? Call your kuya. Call. Kuya, where's kuya? Dad. Si Dada? Where is Dada? Oh, Dada. Where is Dada right now? What? Ano yung reaction mo sa video mo? Yeah. Is that you? Huh? Oh, what can you say? Huh? Where's that? Look at the camera and talk. Are you looking? Dada? Looking for? What? What are you looking at?
Ah. Ay, galit na. Ano sasabihin? Kay Daddy? Good night. Good night, Daddy. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Tapos na ta, 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 eh. Si Kuya, tawagin mo. Kuya, let's sleep. Where is Kuya? Alak ka. Sino yan? Si Joem? Joem po. Ta, 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 ta. Tae pa? Hindi. Hindi na. Tapos na? Nailabas na lahat? Sino ta, 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 ka? Sino? Ta, 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 ka? Sino? Aray ko, nauntog na. Ouch, ouch yun. Ouch. Ouch. Ouch, bebe? No? Yes. Naipit ang kamay mo. Ayos. Oh, very good. Tata. Tata. Hanap ng mga tita. Galit na yan? Hindi pa. Hindi pa. Ha? Ano yan? Pinadede ka naman. Dumigay ka nga. Drink pa? Dede pa? Dede? More? Milk? More milk pa? Hala! Hala! Antok na? Ay, tumain mo na bago pala sleep, no? Aray ko! Aray ko! Galit na Joel. Ta, 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 ta. Ano yun? Ano pong gusto? What do you want? Ay, galit na. Galit na? Daddy? Sumbong daddy. Hindi binigyan milk, baby. Ay. Ito na. Bite ko, Joem. Joem, bite ni mami si Joem. Pinayat ka. Nalaglag. Huh? Joem pot. Good morning. Good morning. Kumain ka ng taho? Taho, kinain mo? Taho? Taho. Akala ko tinatawag ka bisabi baho. Taho pala yun, be. Wait lang ba? Ulaga. Hi. Ta, 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 da, 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 da. Ano bago? Wala. Wala pang bago. Who's that? Is that you? Joem? Or is that you, Joem? Ano is with you? Mommy? Yeah. Kuya. Tulog ko, kuya. Sana all. Tulog. Nakatulog ko yan. Hi. Kiss mommy. What is that? Car? Huh? Car yung hawak mo? Car? Vroom vroom. Hiram ka kay kuya? Ay. Eh? Ha? Ha? Joem yan? Ay, mami? Ano yung hawak mo? Car? Bulaga. Joem. Joem ka?
Mommy, ay. Love, love. Mommy. Si Kuya. Nag-kiss Kuya iyo kanina. Ano na naman yan? Car. Car. Juan yan. Si Kuya yun, no? Joem, yes, Mommy. What is this? Ito, hawak ni Mommy. You use this when the object is near you. You hold. Ano ba? Wag dyan! Si Kuya, dyan dadaan yan. Close, open. Iniwanan mo ako dito. Ako din, gugulong ako. Joem. Mama. Da. Ta. Tawagin mo si Kuya. Kuya ever. Call. Kuya. Oh, Kuya. Ala. Na. Sandal, Mami, sandal. Ay. Nahuli. Ay, no. Here yan ni Mami. No, bebe. Aray ko. No. Nakakuha ka talaga. No, langga. No. BUTTERFLY butterfly. Fly. BUTTERFLY butterfly. Fly. Hot dog. Joem, yes, Mommy. Okay. Oh, go doon. Kunin mo yung cellphone. Oh, go. Who's that? Is that you? Huh? Is that Joem? Hi, self. Ay. Say hi to yourself. Go. Crawl. Katulad kanina. Get Mommy cellphone. Hindi yan. Joem. Di na kaya? Pagod ka na? Huh? Are you tired? Hi, Mommy. Who is that? Is that you? Joem? Ta. Oh. Go. Oh. Get this one? The powder? Or you want that phone? Ay. Away, ano? Hila. Oh, go na. Go. Oh. Hurry up. Joem. Oh. Toy. Is that your toy? Go. Joem. Wala na. Pagod na si Joem. Joem. Ay. Hi. Are you tired? Ano? Wala na. Pagod na nga. Sleep na you? Bulaga. Get my phone over there. Go. Get my phone. Mommy's phone. Joem. Joem. What do you want?
This one. Okay, oh. Get. Ay. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ah, hila. Huwag mong hilain ang bedsheet. Go. Go. Kuya, give me another toy.